Awak melawa final bagi lama kerana gari nama mereka. Mela ni bagi kerana mana itu lagi takut lama tombai tu. Praktek bosra kaisa popularity tunggu. South district ini singo. Jatuh misalnya festival kota bungkai. Ada jaga sini Morasi community namanya Morasi hotel namanya Ras Mela. Awak salah Tripura ni borok tu kaisa Simon itu kan. Awak ni bagi final itu kerana anjali final dia. Barna bahaya balakan ang hamba faro. Tapi bisnes lain ang hamba fanai. Motor fai ang joto no sini hamani. Anyway, bersama sang bonobo rihon laiman kang ke janai. Bonobo sang invitation fai laiman kang ke jauh. Jaibuk ang fai sok pemane balakan ledong ka. Awal bagai ang pilawan na karsano. Sini respected joto. Nokrai rokno, yes rokna ani personally ang galai kena nakar sanu karam taino so kaimalia sini Delhi ni representative sini aircamisa bo Delhi ni ang wait tinino pila tibawa bo biji kita bini program sini honorable chief minister by bo meeting payu tahu maka Android ni period 5G ni period पुराना केसर बा पुराना गान बा पुराना सीजन ने period पैसा ताबुक जों जतमान सा सोसाइटी नि बिसिंगो बा politically बा सोसाइटी नि सिनि सामन्तांगनि क्षेत्रबो जों youth of no बाजनानि नांगौ इभेन सोसाइटी व सिनि education जों must be important मारिनाय education करे इंकाकाय जों कुनो दिना जै कुनो जागाव थाङै पना कक सानानि सिनि थाङिबो capacity kure capability kure ini sini honorable MDC Khorogner honorable EM Khorogsa I think among a pila udai sini 43 বছর sini Ras Mela festival final edition go among high sini energetic kaisa youth young leader of the city player sini kaisa dynamic topic dynamic sini speech dynamic sini kok sing khanama edition go among a pila na angkat player Abu Dhabi tagla ingkai Morasi community namanya Ras Mela final ni thangta lebo balai lakili jang youth ni leader apa na tagla yo balai je mantha tabuk sung ke society ni thanibo sung jotana do phana hamjago sabale ni do phana kuri ni sabahine tiyoki ka ilan mosongba दफाना हमदा माने विभिन्न कैटेगरी विभिन्न एंगल विभिन्न सिस्टम पे लगे जाने जा मानसा जरा देखले हमदा लगे अंते किचन में थाने अमल कसाले में मोसगो सोसाइटी नि जगाव जम्मा दंनाय पॉलिटिक्स नि जगाव मा दंनाय सोसाइटी में पॉलिटिक्स न जो बे मिक्स खाइने थांग उनगांगांकाय आबोखाय खेसरे हाय मिक्स होय थांलायनाय संताम निबाबि तलावमा क्लाय तमानि गा बिगत दिनो Politics में society एक लोगे वो एकास खाई तबलाई में निभागुई आम जरा वो कबल में जगह वो अकब में सावो जमना वो कुनो दिनो society वो इंक्लूडता थी किंतु society नि नांकुक में जगह वो सिर्फ politically politician रो बा government नि representative रो संगो society नो संगो जतमान सा जाने जामान सा सममा फाइनाइ तबो फाइल तो आम appreciate में फाइल उसने तमानी 2008 में परेगो जे बाबे श्री त्रिपुरानी सोसाइटी ऑफ जे बाबे इंपोर्टेंट मान था जे बाबे रेस्पेक्ट निजा था ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव पूरी त्रिपुरा हास्तेगो जत समाजपति न एक जगह रिंगे माइसा रुवे कक सलाये बरन सम्मान दिने बाबे त्रिपुरा राज्य में पूरी चेयरमैन था ऑनरेबल Sini former chief minister Biplab Kumar Dev. Jodiyo ba ang jadi mistake kai sayang kakai na ramna ceri nai. Tahu sini society ni jara samaspati tongai lo. Society ni samaspati tongai lo na jumbo na सम्मान dinai na ulo 100% सम्मान mas mari nai. Karan bora kongkha sini temai dofani kaisa backbone. Tahu society strong away baca kan kakai political leader bahayna सम्मान मारिनाय obviously रिगु फयो किन्तु विगत दिन सुन्नुको अब आं political भाबे आं समय तो गया
যেহেতু আর জায়গা সোসাইটি প্রোগ্রাম বা যেটা সিনি অ্যাচিভমেন্ট আপনারা আঙ্গা ছানায় কইলে সিনি সোসাইটি না ইম্পর্টেন্ট না নেবাগে সোসাইটি না সম্মান না নেবাগে সোসাইটি না হামদানা নেবাগে সিনি দফানি লাইফ মানো তুমি হিন ফোকাস তো না নেবাগে সাফিসিয়েন্ট 2018 এর পরে সিনি চেঙ্গা খাতাবো ডাবল স্টেট ব্লক সোসাইটি না তুই যে কোনো প্রোগ্রাম খাই টাঙ্গায় আপনি উইদিন 1 মান্থ এডিসিংরো এডিসিং অথরিটি রোমা প্রাইস না এডিসিং অথরিটি যদি সোসাইটি না তুই বরং খাই টাঙ্গায় আপনি উইদিন 1 মান্থ এডিসিংরো স্টেট এ গোমা খাই নাই আবো কাইসা কম্পিটিশন কালচার আমি থাকা আবো চিনি বলি কাহামছি অনারিয়াম রিনানি ক্ষেত্রে হবো স্টেট গভর্নমেন্ট চেঙ্গা তাবো এডিসিং করবো তো আবো হেকেনে চিনি কন্টিনিউ কালচার তংলানি নাঙ্গো जों सावता मने सिनि सोसाइटी सिनि दफा सिनि कक सिनि सिनेमं आबनो जों फोकास मातो बनाय तिनिबो ए जे ताबो जों प्रोग्राम खाइले प्रत्येकटा फेस्टिवल ए फेस्टिवल खाइले माने जदियोबा आं मिस्टेक छाया आं कांकाय अ फेस्टिवल जों जत जागाव फेस्टिवल सिनिया ताबो पॉलिटिकल प्रोग्राम अंतो एनजीओ प्रोग्राम अंतो सोसाइटी प्रोग्राम अंतो सुनो त्रिपुरा राज्य सिनि खावै तंदा लिया जों ए जे दिशा बरम लाय माने ओडिशा साबनि हिंगांगाय कायसा त्रिपुरानि त्रिपुरासारकनि कायसा सम्मान रजाकनाय कायसा बरम रजाकनाय रिसा ओडिशा तिनि सुदु नॉर्थ तमय हि सिनि नॉर्थ इस्ट सिनि खाजा करिखा बा इंडिया सिनि लिमिटेड लिया सारा वर्ल्ड तो पर्यंत चिताबो रिसा को दिलाय दंसिबो अबनि कालचार साबो तुमिथा सिनि गवर्नमेंट फाइमानि लगे लगे न अब पब्लिसिटी खाइले बागे चेंज रखा तब डबल कंपटीशन तब मार्केटर रिसा ताबे फलाने बागे गोबां मा जरा आइनन पे तंगाय द बासिनि आगर तलाबा गोबां मा जागाव सुनुगो सिनि रिता करक कामसले यंथो रिसा यंथो रिगिना यंथो विभिन्न रकमे जरा आगर तलाबा फलाय रक्ताबो ये जानकर एवं दिलु से নিউ জিসি সেন্টার নিউ সিটি গোল্ডের সর্বরাজ্য পছন্দ সিটি গোল্ডের গহনা যারা সময়ের অভাবে বা বিশেষ কারণে সিটি গোল্ডের গহনা কিনতে যে পরিমাণ ভুল লাগে একদম শুধু ভিন্ন সাধনা